Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan membahas qiyas syarti atau qiyas istisnai yang berupa qadhiyah syartiyah munfasilah. Wa iyakun munfasilan fa wat'udha yuntiju raf'a dzaka wal 'aksu kadza. Wa iyakun, dan apabila ada apa syarti munfasilan ialah berupa qadhiyah syartiyah munfasilah, fawat mudha, maka adapun meletakkan muqaddam, ini anggap ini adalah muqaddam, yuntiju ialah melahirkan natijah atau melahirkan kesimpulan apa wat mudha, raf'a dzaka, pada mengangkat zaka itu. Anggap zaka ini adalah tali. Jadi ketika qiyas syarti itu berupa qadhiyah syartiyah munfasilah, maka meletakkan atau menetapkan muqaddam melahirkan kesimpulan yang menafikan tali. Wal aksu, dan adapun sebaliknya, kada ialah seperti ini, yaitu wat mudha yuntiju raf'a dzaka. Sebaliknya juga, yaitu apabila menetapkan tali, maka menghasilkan kesimpulan yang menafikan muqaddam. Wadzakah, dan adapun hal tersebut, yaitu wat mudha yuntiju raf'a dzaka wal aksu, fil akhasi, ialah di dalam yang lebih akhas, yaitu di dalam munfasilah hakikiyah. Karena sebagaimana dijelaskan di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah, sudah dijelaskan secara rinci bahwasanya qadhiyah syartiyah munfasilah itu dibagi tiga. Ada yang disebut dengan munfasilah hakikiyah, ada yang disebut dengan mani'atu jam'in, dan ada yang disebut dengan mani'atu khuluwi. Nah, khusus munfasilah hakikiyah, maka di dalam munfasilah hakikiyah ketika menetapkan muqaddam, maka menghasilkan kesimpulan yang menafikan tali. Sebaliknya, apabila menetapkan tali, maka menghasilkan kesimpulan yang menafikan muqaddam. Ini di dalam qiyas syarti atau qiyas istisnai yang berupa qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Summa iyakun, kemudian apabila ada apa syarti mani ajam'in ialah mani ajam'in. Mani ajam'in ini yaitu muqaddam dan tali tidak boleh berkumpul, tidak boleh sama-sama ada, tidak boleh bersamaan. Maka bagaimana hukumnya? Fabiwat idza, maka dengan meletakkan ini, anggap muqaddam, zukin diketahui raf'un apa mengangkat lidzaka terhadap tali. Nah ini ya. Apabila berupa qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'i, maka meletakkan muqaddam atau menetapkan muqaddam
menghasilkan kesimpulan yang menafikan tali. Cuman ini tidak berlaku sebaliknya, nanti akan diperjelas secara rinci. Duna aksin bukan sebaliknya. Wa idza mani arafin, dan apabila ialah berupa mani arafin atau mani akhuluin, ini nama lain dari mani arafin ini adalah mani akhulu. Karena ada apa syarti fahuwa, maka adapun mani arafin aksuda ialah kebalikan ini. Aksuda ialah kebalikan za ini kembali kepada mani ajam'i. Aksuda ialah kebalikan mani ajam'i. Ini kalau berupa mani'atu raf'in atau mani'atu qulu, maka menafikan muqaddam menghasilkan kesimpulan yang menetapkan tali. Nanti akan diperjelas di dalam syarahnya. Wa iyakun ay al-qiyasu syarti, ini adalah isimnya, isim dari yakun. Munfasilan, adapun lafaz munfasilan, khabaru yakun ialah khabar dari lafaz yakun. Fawad'u, maka adapun lafaz wad mubtada'un ialah mubtada. Arti dari wad ini sama dengan isbat, yaitu menetapkan. Wad ini mudhafun mudhaf. Za adapun za mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Yuntiju al jumlatu, adapun jumlah dari yuntiju ini khabarun ialah khabar. Raf'ah, adapun lafaz raf'ah maf'ulun ialah menjadi maf'ul, mudhafun menjadi mudhaf. Zaka adapun lafaz zaka mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Ai al-akharu yang lain. Al-akharu yang lain artinya bagian kias yang lain atau bagian dari bagian dari yang menyusun qadhiyah syartiyah munfasilah itu. Wal aksu, dan adapun lafaz al aksu mubtadaun ialah mubtada. Kaza adapun lafaz kaza muta'alliqun ialah berta'alluq bimahdhufin dengan yang dibuang, khabarun menjadi khabar. Wa dzaka, dan adapun dzaka mubtadaun ialah menjadi mubtada. Ai wa tuzayun tijuraf adzaka. Ini dzaka ini kembali ke ini ya. Wa tuzayun tijuraf adzaka. Fil akhassi, adapun lafaz fil akhassi muta'alliqun ialah berta'alluq bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang, khabarun menjadi khabar. Ai fil munfasilatil hakikiyah. Al akhas ini yaitu yang dimaksud adalah munfasilah hakikiyah. Summa iyakun ay asyarti mani'ah, adapun lafaz mani'ah khabaru yakun ialah khabar lafaz yakun mudhafun mudhaf. Jam'in, adapun lafaz jam'in mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Fa biwaqi, maka adapun lafaz biwaqi muta'alliqun ialah berta'alluq ya. Berta'alluq ini biwaqi dengan lafaz biwaqi. Ini keliru kayaknya ini. Mudhafun ialah mudhaf. Mudhafun ialah mudhaf. Za, adapun za ini fa bi wad'i za, ini bukan muta'alliq bi wad'a, ini lafaz wad'a, tapi berta'alluq ke zukin ini. Za, adapun za mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Ai ahadu tarafaiha, isinya za ini salah satu dua bagian dari munfasilah. Zukin ai ulima raf'un, adapun lafaz raf'un naibu fa'ilin ialah naibu fa'il dari zukin. Lidzaka, terhadap lidzaka ini adapun lafaz lidzaka muta'alliqun ialah berta'alluq bi raf'un dengan lafaz raf'un. Ai at-tarful akhar, bagian yang lain. Duna aksi, fala yalzamu, maka tidak luzum, tidak menyertai min rafi ahadi tarafaiha, isinya dari aksi ini, min rafi ahadi tarafaiha, dari mengangkat salah satu
sisi munfasilah, wad'ul akhari apa meletakkan yang lain. Ini apabila di mani'u jam'in. Wa idza dan adapun lafaz idza dzarfun ialah dzaraf, mani adapun lafaz mani khabaru kana mudhafun ialah khabar kana mudhaf. Raf'in adapun lafaz raf'in mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Kana ay asyarti fahuwa mubtadun ay asyarti aksu adapun lafaz aksu khabarun ialah khabar mudhafun mudhaf. Za adapun za mudhafun ilaih ay aksu wa idza ay aksu wa idza raf'un lidzaka wa huwa raf'u ahadi tarafaiha wa wad'un akhar. Ini adalah penjelasan ya sebagaimana sudah dijelaskan barusan. Qala syarihu berkata siapa syarih? Zakaro menyebutkan an-nazimu siapa nazim? Annal qiyas syarti bahwa sesungguhnya apa qiyas syarti? Qiyas syarti ini disebut juga dengan qiyas istisnai. Ingkana apabila ada apa al-qiyasus syarti munfasilan ialah berupa qadhiyah syartiyah munfasilah, fahiyya maka adapun munfasilah ya, kembali ke munfasilah ala salasati aksamin ialah atas 3 bagian. Hakikiyatin, hakiki, wa mani'ati jam'in, wa mani'ati khulu. Jadi apabila qiyas syarti itu berupa qadhiyah syartiyah munfasilah, maka ini ada 3 bagian karena qadhiyah syartiyah itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama disebut dengan hakikiyah, mani'atu jam'in, mani'atu khulu. Dan masing-masing ini memiliki hukum yang berbeda satu sama lain. Fa in kanatil munfasilatu hakikiyatan, maka apabila ada al munfasilatu apa qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyatan ialah hakikiyah, fa itsbatu ahadi tarafaiha maka adapun menetapkan salah satu 2 bagian hakikiyah, yuntiju ialah menghasilkan kesimpulan, atau ini kembali ke munfasilah, fa itsbatu maka adapun menetapkan salah satu 2 bagian munfasilah, yuntiju ialah melahirkan kesimpulan apa isbat raf al akhri pada mengangkat yang lain atau menafikan yang lain. Apabila yang ditetapkan itu adalah muqaddam, maka menghasilkan kesimpulan yang menafikan tali. Apabila yang ditetapkan itu adalah tali, maka menghasilkan kesimpulan yang menafikan muqaddam. Begitu juga sebaliknya. Apabila menafikan muqaddam, maka menghasilkan kesimpulan yang menetapkan tali. Apabila menafikan tali, maka menghasilkan kesimpulan yang menetapkan muqaddam. Wabil aksi, dan begitu sebaliknya. Dan dengan sebaliknya. Yaitu raf'u ahadi tarafaiha yuntiju isbatal akhar. Sebaliknya demikian ya. Ai waraf'a ahadi tarafaiha atau waraf'u dan adapun mengangkat salah satu 2 sisi atau 2 bagian munfasilah hakikiyah, yuntiju ialah melahirkan kesimpulan apa raf'u isbatal akhri pada menetapkan yang lain. Kakolikah seperti perkataanmu al maujudu adapun maujud sesuatu yang ada, imma qadimun ialah ada kalanya ialah qadim, au hadisun atau baru. Ini adalah muqaddimah kubro yang berupa qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Yang menjadi muqaddam adalah qadim, yang menjadi tali adalah hadis. Lakinnahu qadimun, ini berupa muqaddimah surah. Muqaddimah surah. Nah, muqaddimah surah ini menetapkan muqaddam, yaitu qadim. Lakinnahu akan tetapi wujud qadimun ialah qadim. Maka ketika menetapkan muqaddam, maka kesimpulannya adalah
menafikan tali. Yuntiju, melahirkan kesimpulan apa qauluka, annahu, sesungguhnya mawjud laisa bihadis, ialah tidak ada apa mawjud bihadis, ialah baru. Jadi al mawjudu imma qadimun au hadisun lakinnahu qadimun. Maka kesimpulannya annahu laisa bihadis atau al mawjud laisa bihadis. Ini adalah kesimpulannya. Yaitu apabila menetapkan muqaddam maka menghasilkan kesimpulan yang menafikan tali. Faqauluka imma qadimun, adapun perkataanmu imma qadimun, yaitu imma qadimun ahadut tarfaini, ialah salah satu dari dua sisi, dari dua bagian yang menyusun qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Wa au hadisun, dan adapun lafaz au hadisun akharut tarafaini, ialah yang lainnya dua sisi atau dua sisi yang lain. Walakinahu qadimun, dan adapun lafaz walakinahu qadimun isbatu ahadit tarfaini, ialah menetapkan salah satu dua sisi. Fan natijatu, maka adapun kesimpulan raf'un akharut tarafaini, ialah mengangkat yang lain dua sisi. Maksudnya dua sisi yang lainnya. Wa adapun akharut tarafaini qaulukah, ialah perkataanmu annahu laisa bihadis, yaitu annahu laisa bihadis. Jadi al maujudu imma qadimun au hadisun, kalau yang ditetapkan itu adalah misalnya muqaddam, maka menghasilkan kesimpulan yang menafikan tali. Lakinnahu qadimun, kesimpulannya al maujudu laisa bihadis. Kalau misalnya yang ditetapkan adalah tali, misalnya al maujudu imma qadimun au hadis, lakinnahu hadis, maka kesimpulannya adalah menafikan muqaddam. Al maujud, ya, al maujud laisa biqadim. Ini kesimpulannya. Au taqulu, atau berkata kami fil misalil mutaqaddim, di contoh yang lalu, lakinnahu hadis, ini menetapkan tali. Yuntiju, melahirkan kesimpulan apa al misalil mutaqaddim, lakinnahu hadis ini annahu laisa biqadim. Ini kesimpulannya, yaitu raf'ul muqaddam, menafikan muqaddam. Falau qulta, maka apabila berkata kamu lakinnahu laisa biqadim, ini namanya menafikan muqaddam, maka kesimpulannya adalah menetapkan tali. Al maujudu imma qadimun aw hadisun, di muqaddimah surah menafikan muqaddam, lakinnahu laisa biqadim, maka melahirkan kesimpulan yang menetapkan tali, yaitu al maujudu hadisu. Antaja, melahirkan kesimpulan apa qauluka, annahu, sesungguhnya maujud, hadisun, ialah baru. Au qulta, atau menafikan tali, maka kesimpulannya yaitu menetapkan muqaddam. Misalnya al maujudu imma qadimun au hadisun, lakinnahu laisa bihadis, kesimpulannya adalah al maujudu qadimun. Au qulta, atau berkata kamu annahu, sesungguhnya al maujud laisa bihadis, ialah tidak ada apa maujud, bihadis ialah baru. Antaja, melahirkan kesimpulan apa qauluka, annahu, sesungguhnya al maujud qadimun, ialah qadim. Faqad antajah, maka sungguh melahirkan kesimpulan wad'u ahadi tarafaini, apa menetapkan atau meletakkan salah satu dua sisi, raf'al akhari, pada menafikan atau mengangkat yang lain. Wa raf'u ahadit tarfaini, dan mengangkat salah satu dua sisi, wad al akhari, ini enggak ada wawunya, ini wad al akhari, pada menetapkan atau meletakkan yang lain. Ini adalah hukum yang ada di dalam qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah. Ini mungkin sudah sangat jelas sekali, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.